Ko le pe ma ho fanga te ngai fatap ko to pe to fakia to me e faleni ka ta mo ke fa ko ato ai programa ma ke ko ni e programa ma ke ko ni o ko talitali fefia ai heni ai e pare mia ko ya o tonga ko to ke ta po hiwa tu one toa pe a ko konga pe ni e ngahi programa te tau hoko ato ai flawe hanga tonu pe mo fie ma o ke a watu ke ka kai ko ya o e fonua o te tau I tongani ka maa ka mo tolo mo mea mai me ngai whanua koe I tō preanga whilawe I anga tonu ma ngai ka weinga mahu inga o ko to tonu ke ilo ki ai taha ko toa pe. Ik pare mea ko tautari whiwhia koe kai tukuma ke kamata e whai ke eke ma ke koe ni. Ko lawe whoki nā ke me atu ke ngahi whatahaanga I tō preanga. Koe hana ngahi whatahaanga koe ia. Katarina pia ko uraki toko pe a whawhitai ki tui langi maa whanga maari koe ni pia ko matapo atu ki e tātai whanua ma whinei whanua taonko toa pe I tongani ka pe ki mūri mō whanau mai ki e programa koen mō toa pare mia ki e whahoko te ngai wheu I ko tui pe mō tāre te ngai wheu ki au mō whie e mea mai ki ai koe nau ku reretu ki tō pureanga ki e whakataha e tolu. O sipea Katarina o ku ki whakamanatu o ku whakanafoe whalaite pe au alu e tōnaki. Ai ka taha ua ia. O tō papa o tō whoki mai e tōnaki ka ahua anō ia. Ai a o nau mamau e aho e tā tolu tā wha me I tōngani. Panau roki alu ki whakatau ia koe World Bank I Washington. Pea kai ki unofo ai o se whakataha, o se pēnga I whakatane mawinga ki ukawai pea o hau ki hamoa ki apia e kohina e mea mai ki ai e tokon pare mia a siaina ki whai ai whakataha o ku whai maupe ki whai ke Pasifiki ke nau ngai tokoni ai a uipea ke Pacific Economic Development Forum ai koe whakataha no tolu nei whai ki ai pea oska pau te lere hake ki nanti ki fish ki e whakataha ai Eri Development Salhood Eri Salhood Development Conference pea tōku whoki mai koe I Atonaki koe ngai whakataha ia nā ku lawe ki ai koe mea koe I World Bank nai lava ki whakataha ai pia moe tokotaha Executive Director ia koe une tokanga I mai ai tawhaki koe kawa tongani ki Southeast Asia pe kawai mo tongani ki IMF o kehepe tare kita koe ia pe kehepe mo tare kita koe ki World Bank aia na mau lau ma whakataha pe kuiai lewa pe moe World Bank I wale pe moe Vice President I ta whaka koe ni ki Southeast Asia o kawai pe mo tonga na mau lau a whakataha hena wawat ki ai a ta wha pe whoku pe kamata ki upuna me a ta hano kanya lawa ngai whakataha koe ia e tolu aina mau review lewa I ngahi tokoni koe IMF pe moe World Bank ki tonga ni Lolo tonga, mo kuohiri, he unau wahe whakatau tōru whoki, unau I ko IDA ko International Development Assistance, IDA taha walua taulo tonga lere ai, toi IDA taha hiwa kamata ai au no ararea taimini, au wafe wataha, wafe watolu, lere foi mea ko ia, ka kono area koe ngai project koe ki ai, pau kamata taimini, to ton ka pa vave tau nga we e hu ngai project ko ia ki e poate ko ia I sune tau fo wa fe wanoa ko wi ke lava taria ki lolo be na tai nga we o to kia ke wa fe wata ka mata re wai ka ko wa fe wa ka IT ta walu ko stari po ka mata no implement na tai mini ai me ko wa pe ai ne lava ia pe puna mai re wa ko ki ha moa o hago ki amoa koe whataha koe a kau
pare mia mo ka minister pa nga nau le ki ai mo how orang ka minister ko me tongani ai ko ang minister pa nga minister ke fe fratau aki minister ngowe mo to tai mo minister ki he moi pa mo tourism o mau ai pe osko ya pa nau a ho no ai ma ho taha pe ma na fo me to ho wa ki ka te puna ko ki nanti ki he me ko na ako ki eri sal huti development tai min fo ma di ko pura nga tai min o te ke ko primary school pe o now concentrate te ke ko fa ki ako si wa na fa ki eri sal huti development ka ko fo ke o to kan ke tam tui o ta to kan ko to ki ai human capital e tau whanau ke a koe wharere. Pa wai fo ke whakaukau ia ka pau e kai te tau tokangai a ki tamasi ono po ki taine ono tau taha ke tau wha koe ne e kai ke te lava ki toko tahia ko ia o develop o pe koe o ene potential pe koe ne pe ko hon unga to tonko do ron kia ke ne poto i to nga ko ne mo os to i grano o pa de to ko foi time ko na be fa le le tupu ko ki tota ki si ko ya pe hoko le va ta nga ko primary school o le pe ke ako ko ki university ai ko ta fa kau ke tau fai to kanga ko ia pan na ile investment na fa me pe ke le ang o ki le investment e sal hote ana tu atonga ni me fa ke pasifiki pana pe me minister ko i mo tare kita ko ia health me tare kita finance mo to ta ko me tonga ko ia e sal hote i potunga ya ko he koe mea foko ia o kai ko una penia ko ia kope ka ko una koe foi ona whakalakalaka a ki tamsi ia ko o pau ke kakato ia e kawai a mo uirere ko ia ko ne vai mo ne tahi maa ko vai ke na mo ko water sanitation ko nutrition in na mea kai ko soil protection ko na social welfare pau ke tonga i le ia pe ka pau e mau e ngai foi holistic approach ko ia ki ai pe tuple le ki tamsi pe ko ki taine ko me ena fai ke mausio ke ngai u fie ma reason e ko ia pe to ki pa ma to fok me tona Malo pito e pale mia ka ko lave i foki hangi ko mea po ke fai i whakatah mau inga koe na e whakahoko i panke koe a mamani. Koe hana i tau pehe kulahi e ripotia pe mai anga koe o e wakai mai koe panke a mamani. Koe ha ai anga o e nau wakai pena o hake i whakatah anga. Whalawe i pe mai anga koe tu uatonga ni tau te whito he tau ngawai aki koe anga hi pa anga tokoni ko ku whoaki mai. Kono mo ni na to scale apuhaki ai tokoni mai koe a World Bank ki tongani i nga i tau mai koe ki muini. Koe mea whoke koe ni koe support ki e tau patseti na kea mea pehia ki mua. Kagu o kunahonga support o si ai pe ai foi panga pau ki tokoni mai ki patseti ai kawai pe a World Bank pe mo nusila mo Australia. Whakatahi nau tolu ai foi me me ke tolu depend before ke exchange rate me me au ia ki tolu no ke tolu ni milion hata e tau patseti o tokoni mai ki ai pe ia le mo ngai project i he ke fai tokoni avarisia i me ala ko ni ke IT ta valu ne ala ke fitno milion US ai os vai ke ngai area ko tau amatalat ko ngai area ko project ko tau tokanga ki ai pe ko nau tokanga mai pe ko foi hiki ko ai te ta valu ko te mina i glaya ke ai pe nau tokanga mai pe ki
ki he kono implement ni ke mau na toanga ki mo ko ke whakahiki ko ke runga ke whino miliona i wasa ai lewa ki foi konga i whare paanga na wipe ko Central Services Unit na pure ko ne tatua kono uhinga bea no ai ki foi mea ke na tokanga ke monitoanga fangi project PMI u ko nga fo ko project monitoring unit ngai ko foi project ko to ke tokanga ki ai ke keep standard ke comply pa mo fema o world bank pa mo ma objective ko yan ya aya ko foi unit ya huma ya neta ki ai one lele ia ka ki kore poak malolo ke algo no fili ko e konga mau inga i he langa wha ko e ko o ieni ko e ngā ue pia mo tokoni mai e panke ko ia mamani nei ha mo tala no ke lolotonga i whakatahanga o ka pau nei whai ha tokanga ki ai ko bega ia ni fu wa ta tolu malo ko ai ma ka ne ko me ka mo sta no ma to ke nei ki pau pare mai i me ko ia pena tolonga folo mai kana es fai no fenga nei ki hoko ko ne voi me ko ni o kita o si wa ko ta le soni he o si lele kita ya o fo he foi fonga ko ia o na tokanga mai ai ke lele ai me ko ia ai ko foi me po ke to he kita ta min ko langa fale ako mo langa fangi fare ko ia o na holo opito ai o ngai pe o ski o ka topa tau fo o ski to mai me ko ia hono lang kagu ka kanga ko wakai o ku whakalakala ka opito ia o hange ko ia pape ki hange foi section ko ne huma kia neta tua o ne hanga o tokanga ia ke kipi account for ai ngai feitu ko ia ka de bilava ke sio ko ke foi ITA 19 tahiwa ai focus sio ia ko ke hoko mai no to le ko no ale ai tamin ai na mawale na matano be ke ke ma wange foi ai foi elia ko ai mana ko ke fai ke tokanga banana fa hoko mai be ko nau meu na tokanga ai o fu ai project ki o lahi o ai ngwe ke numbers ai ben ai project la lahi o pe tol tana ke kai ma patse sapoti ke mea sai na mahanga lewa ko elia ko na ma tokanga ki ai na ma tokanga lewa ki community development ba mo agriculture I mean here ko hala ko ke agriculture fit bebe mo fa ka ko ke tano ina fania o si o bega ke ma se ni dia ni ke lava li ya ke tau ki pa ko ni pe ko foi mia na mau kan o se pe fo ke agricultural sector plan ni o si ai me ko ya ka to ka fo ke lava de le ki uta o le ki uta o te tu pa de algo ke te ngoue pa de ka bau te nga au va pe de la to fiat ke te ngo ka o te ala ki ta tu ya ha pa te fenga ke te alu ka ke me pa pa o fenga ta he ka pa sai foi me ka ta le to nga de os no pa ta nga o ta le ki uta pa de ki kolo te sai moia foi me ka la va ya foi me la ya pa ma la ki api o si lava fangi me ko ya ka ke ta hai eria ta lewa ko human capital ka mo health pau pia ke fa to kama ki ai na mau to kama lewa ke foi me ko ya wa soft component ba mo hard component ko hinga be soft component ni wa me to kama ke sio ke silapa pa mo structure o ya ko mo me ko ya ai ka wa ko fe ke establish Elisa huti per link primary school ai ba ne ko system ya ko na firma beke fa na review ko ya pe wale ba mo for hard component ai fo ke hiki me ya office ko ai fo ke langa parlamenti e area ko ya po ke na hiki e firma ke na o ka feitu wa se ni ke langa ka na hanau fale aruga na ngai administration ai ko foi me ta na ka wai pa ko pe me fale ma ko wa ke health
o wai pare mai structural pare mai a fare mahaki o vavau e foi wing e ta na ma me po sei i lalo i longa pe ai e fi ma ke fa fo o mo ia ai ko foi hat component ni e o foi me ga e foi ta fa go noa a ka e pe me ngai a pina fa ko ia ka to ki ta e ngai Outer Islands pe ko hono tolu leva ko no fale le ai government electronic financial system project na maui pe ia ko men tau fa la ko ni I government I mo me ko le pa ia o ti peiti ka te ki fa ka ho ben o ko me fa ko ni aski tu ai ka koe taimini tu kunga koia o komen ka asitu hango hala o ka kai siu tan hala ka koe mea koe ka kai ke tau whengai ke whakale ia ko tau development ke he kai ke mea ia he kai ke lawa ia o mai ki o lunga he koe anga koe whetu taki mo muri tau tō mui tau tō ria ia e tena o mai nā tō e mea kai ke lawa ia mau he taimpe ko ia nau tari nā tō ki ha ka fo ke ua pe fia ka I mene ku minister pa ma I need ke tesporti ke wilo pe he a kotoa ai ha ela pa ma huma pa ma wa for example rex o ku ko ngai project ko to pe o mai fa hono ngai fi account ma ke ya on te ula mai le was reconcile fi account ko to pe que o taimini mi ai o frahela ia te lombe te sio ke bate e ke pe ko ha me hoko ngai me ko ia o totone ke hiki hake e dau me pe lava ke bave ko ngai me ko felave ngai potungi ka lewa ke te ole ka lewa ke toki hoko pe fanga ta apa toki me ai ko anga ko e nga o ngai fono I muri io o kuna o sila ka na to o tau be kuna o si ala na to I baba o tau ke I na to for example mo ni ta hampen tam go na ke ati da senyale o wa ko fa pa nga o wa fo ke o se tau pa fa mata pa nga o fo ke ko public account si fo e ti peti fa le public account ha mo ha wa be go ko fe fitu fa million na go ko ke me ko me go o dotone ke sai mea ka wa te fa adjustment fit 4 million na gonda tau fe o ke ma sai na we fa sistema I fa pa anga o ka ke fisio fa ki a va heia como genoletsa o pau ke fa ai o se foi mau fa be ko ke fa mata o genoletsa fa wa fa mata pa anga ma wa e toa balance para ko fa balance sheet para ka profit and loss me be ka ko pafo ke asia vahe ka foi famole la ta ko e puranga e vahe ka nga o ke incorporate foi system ko e te foi no ai menolo yo nai mahina ko tope fu ta we tongo fu e adita how ge ko ato fa banco minister o ku ke ta fesio fa ki peme pa ko e ke he ko fa e ke tu fo ke dai ngo ai fa ko da mai io ko ni ha ko sa de no ai o si be ko ta ko ni o da nge kai ko no fo ni fa ta fe tu he ni te au me ni ko sai o smawe e ko ki me si e ke ta ke le ai be ai fo na mana fo tu fo sistema ko ke la ko ai ko o ngai hingo ko tai mini ko hingo ko fa system ko ya o motu ai ke ila ko dau fi ko ngai me pe to kon me o pe o understand ni he o pe o si le o pe no to ngam to ai foi me ke ma ai hiki ko ara ke na to kon ni ki o lunga o ma no ko ma inga e pare mia ko me ko ke hage ko me ko ke me ke ai to kanga ko ia ai pange mamani to ko ia o e ako pe ki mo ui filave nga tonu e pa mo project fa ko ia I baba o ka uma afo ki ai I government ko hinga hage ko me ko ke me ke ko e fakata ta ko fit 5 million na ko ta na ki mai o to mo ua ngai ta o fia kai pe he ia ko ha
ko ha palema I he puleanga o aho ko ia ka maho inga o pita te wha ko ia ka pau te whoki ki o mea kai flave I pia mo potungawe a ko I he mau ha feitu ko ke nau hiki ke po si mau na he puleanga feitu ke hiki ke ko ngā ka langa o whalere po ia nei whakahok mai bega te au o koe ko kere feitu sia tōtai o teke teke lava sio ai ka koe pehe mai be pai kia koe mo iyo wana ta mai be iyo ko mai pureanga o koe ki nau hiki ai bau whakau ka pe fuke ai university hanga te au koe kere ko ia o life e uma ki e hoko atu koe e umea o koe whakau ka au ia pia ofe apengu si ato tai ko te apia ko pe fuke mo ia na ke mea fuki o whikau aki pia mo whakataha ko ia na ki to kau atu ki ai whakataha mo kau ho eiki minista me he kabineti ka ko lave ina e pe o ngongo na ma o sanga to kwata pe kau akanga tonu mo no whakamoni o ngahi ale pau ngā ue ka ko tokoni mai ai pure anga siaina ka pau mo te ki to whakaiki ki ange na pai ai signing ai agreement the memorandum of understanding in general, pe mo memorandum ke trade, ko tourism, pe mo heavy machinery ko mo, amana ki foki ki o mai ngai missing ki ngai fare de wala, of farming in a wave mai e tau fo. Pena na saine memorandum ya ko ya pena ya be ba mo fanga mari ke fai e paireto e tranoa face to face pa mo vice premier pa mo le kau delegation pa mo ma autor ya ko area ko na mo to kan ko ai feile ha mo fu ko court house ko fare hopo court house e fe tu fo area fo ko di fo ki ai ko parliament house pa fe ma pe ki ai mo court house ki ala ke ki ale wolo le yang ko treasury building e te whenga ke ko fra historia fo ke tu ka foi fare ko ia e fare nei moia ko upgrade ko ne ko o mana kura roll to e ko upgrade e o fra bit ai foi me ko ia ko sidewalk project ko ko kai be ko to ngale I kolon pe mo tau I ko ia ko fai to ko na tapu wai no experience na to ia fa mo no ngai me ngau e ala to kon mai ai ko sport stadium ko nai o ai ko ke lama ko ne tong high school na ma ta no ki ai ko no fa ki me auto ke fa mo ko hokoi ko nei e fa kau o ki langa ai training center o hinga ni ki mea o wei funky ya ko ia e fe ma wai ai entrepreneurship ko me a kausia ina ka pai a foi training center pe no mau no no equipment mo me kana to company to le foi me ko ia ko habe me tau fe ma tourism ko ha fisheries me ana to go me pena to he ma na to skill ka ko tau me ho te mini ave tau e tau fa nau ki ai o le fa more pa foi training center hen te na to ana to go me na to te fe ma pa fo ngari e va ve ngai ai e tau laka ki o lunga pa na mau te tano ke mai 60 ke mai 60 ki ne fononga koe ki ka au vea mo no whakalahi ai wakapuna koe I wawau kai whai poine hango furu ka o pe ko lau at vea mo tet sai mo tau mo ua o koe na mautano ki ai au toloi e totongi vea o rotonga toloi fuki nau ki whanononga te pena ne kau pe moa e nau he tala nonga nau tolo he mea ki lai mo moa ko sei e tau kau toko la hina mea na wai pepe na kei ke mo tala nonga pe ko ke ki
pe ko fra politicale pe fo tet sustainability ko ai ko pe ko ki right of me ko fu me ka na si lo pe pa e pare mea ko e ngahi whataanga mau i ngai ni peangi koe nā ke mea ki ai ane nai ange whekau akanga tōnu mono tokanga kina koe o e tau whānau ako i ono teu i kina tōru kamata pē mei he ako toka mua o lere hake ai pē mo e hala whanonga koe aka te whāk mau i ngai e tau te whito ki ako me mo e mo ui ko e tahe ngahi ka veinga o hanga ki longolongo ai e whanua o whlawe hanga tōnu ia pia mo e whakaukau ko ia pia mga hai whoto o ai ni ihi i na o veinga ki e pure anga pe lava nei ke whakalau i a hono hu mai ko ia ki tongani ke tō i tongani ai hembe. Ko lawe i pe awe na ke lolotonga i tō pure anga ko ia o ko whahoko e ngawe ko ni ka ko inga pe ko o kabineti pe ko take po ko i pure anga ko hana anga ho makai ke to nga ko ia ne ona o na e o hake pe motori fare rea ka mau inga pe ko nga ko kakai malo malo bito o te lawe mai ki ai e Catalina ko se whakalu fua ki ai o ka moni fongi na kulo tango folau o ku whaeta no kai pe o ki wakai fo pe neti ko kunga ai ni e fai e mau kabineti pa e te o foto ki ai ke ta ofi me ko ia e ko tu fu lolo ata no ka kai ke me ko ia me pang pe ko tu ke fo isi ke fe si ma inga ma na ki tono no pe na ton ki na anke pi mai ulau ki ai e pe ko to kamata ka puranga e koma ko ia pe ko pero ku pe ko e ke ko tu ki ai as a prime minister ko e pare mia ke taufi o te whakahoko atu e mea ko ia kura ai longa ai pa ko fa mo mo te au ke kai fonua i he hoko ai mea ko ia o tau longa ai ka ko te pena e pe i tono no i hono whakalea o e tutun kabineti o te lau ko iai o kai mahino i he mea kana to staton pia ke pepe o ku tifea pe o ku not approved pa kone o si ka aia ko u approve pa to kasi foi lalo ia mea o ku wai ana o ke mahino e ka ta foi mea ka kwa ke normally ke pehe ha no right decision ka pa pe ka ke loto taha ka ne tifea o ke tifea quando tu mina ne ta con tu guia ai mea ka ono ki forma ta pure pe ai mea ko ia ka o fo ke ngai o ai ko pa me o mai ke mau ka ono discussi a consultation me ka kai e tu pe ke fa nga ko na ko le mai na o fa na o mea ko ia ta no me ka kai to tonga polo kala mai le tio Aia, kono ai mai no ka pai whama opo o ku kei kia whainga uhinga e ki te whai ai ha tātā no ki ka kaipe consultation a ke koe whotu nei o kai ke tui kai ke mau toi hela he te whai a consultation koe ngata ngata ia te mau tāna no ki ai i e kabinet pe koe leo ho pule ruru lai whake whehu ia pe na anga whewhe ai hō ai whotu koe ni ki he kabineti. Ka koe ngā whaka e wheitu ona na ke i he pure anga pe koe ni ko tau toksito a mi ei. Koe anga ko ku eke pe e au e koe anga ngai whamatala ko ko mai o koe ko hana tok whakahue ni ona ke kabineti na os whakahue pe i he pure anga koe ni ko tau sito a mi ei pe o kaha o manatu ki ei. Nā whai pe tala noa ka ne te kei ki au i ke kabineti. Hanga ne kei ke pepo kabineti ia. Na te kia, tue ka pai te kāta o mai, ka na kai ki hene au. Nā whai pe tala noa, ai whanonga i pe au, mai e telefoni mai kia te au, i e mea koe ni, ka na te kai ki e mea ia, na te kai ki au a pe pai ke kabineti. E nā e hango ni, upau ke a miu ki ai attention i ale, ko e potunga ngō ue, ka ke ulo, te ke wakai au ia ki he,
ki anga e whakahu mai mea koe ni e fo i hu mai koe na mautolu pena ia u sio pe whakateknikare me ngai pe koe health ki e mea hene fo mai ki kabineti pena e tuku e ke tuku whai koe ne consultation ni a tātā no mai kakai ka ko pepe lo tonga ko ia o tau tanga noa e fai tō kona tapu e ahon koe ke tui aunga ke tau tō tā noa e mea koe ni e tō lai angai ai whihi e kakai ko mahine me e ko ia ke te hoka ta wha tala no e ke ko mate ai pe ai ka venga ko ia pa mo e tala no e ta wha ko ia ko wha o sipe le e o hake i he whalearea ho mo whataha koe ni koe na e whakahoko ai e whehu i whalawe i pia mo e paake wa e popua na iai ai ni ihi na o whaamo hange koe kulupu patoa ke na o ngau aki e whaasinga koe o e wike kana i ke tāri ke na o ngau aki pahange na iaha ngā hi loto ai na e poesia pe koe ke mahino ka koe haka e mo oni o e mea koe neongo na mo os fe mea ake e pe motore i whalearea o koe o ke i mamao pe mei tongan te ki uraki kamata e patoa ka pone kore mai e patoa o ke mea o tau whe mau fo ke tau tiro mohariko poti e lawa ke tau hanga whakairo pe te nero ke whala ko sine ko ia o kai kia hano mawhai whakalao ana pe e whai ngata pe ko haite tau haite hanga whakafonga e patoa ko mea ia nei kai ki utaria ki hoko atu e patoa ko foi konsepi pe au te ea he kai ke lawa puke aki hata o te tau whai pe toha o mea pe lei pe kovi i he foi hingoa ko ia ka o kai ke lawa tahaia o puke mai ai ke ko nau toko o tumua e lau pengi nau puri na toka e hawa ni ia o whaingata ia whaingami ai te upehe o vai he kore mai a mea grupo ia pa ko hono ua o kulai he ngai mea whakalao ia i siu whakalao ia ki he tapu pe pia moe patoa pa nei whai pe ngau sai pe ia whakaofa e ngai tapai ni ka kuiai ai rotonga ai komsoni o rotonga o komsoni whakatu ki whai hono whenga i whakavete ngahi mea o hoko i he fo i siu koni ke pāka ka te ulau atu ai o kulahi ai ngai tunga whakalao ia ke tau tokanga ki ai ka hui e wesi ai pure anga ia hange loro tonga ni nei lahi konga ia i he pāka ko ngai apia nes foki ia pe kulahi ai ngai tunga whakalao ke lava ia ke whakapapau ka hamea hoko ki ngai apiko ia nes fua o siana ngai hona ngai ka kula toke pure anga ia ala ki ai i taimi ai o fie mau ia ke ko hae tunga whakalao ngai eke ko ia ko hono tolu ko mea koni whilawe mo sia heurupe ko sia heurupe ko ngahi mea whokia a whakaisto historia pēku o kaurele ia ke taki mamata sia heurupe pēku tikai ke lawa ko ai mala e tāpulu o kui kai ke whakalao kai ke whiungai mo tutu uniko ia ne kāsite ke sia heurupe ai ko mea koe au paupe ke whai hono toi siu ki ai konga ko ia e hono whakahoa ke mala e tāpulu pe o kei whakalao ai ngau ko ia pe kai koe i siu koe o konga taha e pāka wai konga ia ai koe konga ia o pango kau tawala ki ai o ngau ki ai koe pāka ai o pau ke te whai pa moe ngā ki ai nā ue sia mo kong kere ko tau tolu i pango nei whai fo ke whetongi pe e taingo tupo o wha ai ko i siu ko ia
ko paupe ke whinga o tau wā mo pango ke tūlele e konga ko ia. Ko isi rewa e taha, koe o malawa ke hoko ha mo ua e pureanga pe koe liability ki hata e whaiwhai ange kuo toi hoko waipe kia e ua nea soko i e pāka pe koe liability third parties liability ko ia ke pureanga o totonu e ke mau e mea koe o totonu ke haka ure o ia ke na ure o e le o foka o pau koe kere ko ia koe kere ko se hao o mea pia pureanga koe tunga koe taimini o kai ke haka o ngao e ke na ure o koe tu koe ngai rua vai koe ai o taime mea whalao ai ke tau tonga ki safety pe me malu ai kai koe te nau o koe o ngao e ai pāka pe malawa ke whakairo e pureanga i e konga koe ia ko maha koe i siu whakaosi koe o te ke hoko ia ai konga kere koe a koe paa ke whakapureanga ke iaha no lao pe mono kāsete koe paa ke whakapureanga pe ne tu koe ia o tau mau lao tau tolu he tau oki ai pe koe ai koe tau mamahi ko ke pure a lao i e tau mea ko tope pe koe ai o totonu ia ke ki taimi e tau oki ai ka leke whakamaala ala ko toa ai ngai mea koe ni ai pa ko tui ko tae ngai uhinga le whaia tu ni koe ni ki he pāke o ka foi e kai ne te o no fa e ka te o no fa pe ko tui o totonu plai no ngai mea whalao ke whinga ke whakamau ke mau pe toki tau o ngau e aki o tonu ono tuunga whakalao pe ko iai o kai koa mea whainga fua ke vete ke ngai foi fihi ko ia e taimi pe ko sei tu ni mai ke tuku ke whakamau ke nauhanga o ai ke vete pa tala mai mea ke tau fō ai pa ko pe whapoto pe ke tau ki maroro tari ki ose foi mea ko ia e fihi a pita mea whakalao whelawe Maro pito e pare mea ko e ngahi ka veinga koni koe ko whai e tāno ki ai ko tui pe mahalo ko wheunga ia ke polokalama ulak polokalama koe ni e toi ai pe whainga maali e ko ngā ke whahano mui ia te ngahi ka veinga ke pe a wakai ki ngai mea o ko si whakaamo pe o whia mao e ka kai koe a whanua ke whai hono whama ala pe a ko hono tuku atu me e wheitu una ka koe take au e pure anga o ku tokoni au pito i ke mahino pe ke ngatai pe a fie mali ai mo ka kai fonua tata te fite ngai ka veinga ko ia o fai hono talanga i pe a ko ka kato ia e polokalama mo e pare mea ko ia o tonga to ke tampo hiva tu one toa fatawange pe na takilele atu ko ko tarina tohi to afatu